Inspiration nyo guys, bumili na kayo guys. Guys, shoutout guys kay Nanandalo Piri guys. Baskot ko ito ulo. Guys, Pili kami guys ng ulo namin guys. Isda. sige. Puntahan mo doon guys kung anong isda yun. Ulian. Yun guys oh, yun si bumili guys, you know. Ayan. Napili siya ng isda. Anong masasabi mo guys? Kalbo guys. Kalbo yan pala guys. Kalbo nagpapapit si Pugi. Kalbong langaw. Ano pa? Guys, yun siya guys oh. Sana mo? Guys, pakita ko guys yung kalbo guys. Ito guys oh. Guys. Guys, ipakita ko ang kalbo. Kalbo guys oh. Yan oh. Si Oscar guys oh, kalbo. Ay, Kalbo guys. Kalbo Guys. oh. Guys, Kalbo. ito, guys. Oh. Yung guys, yung guys. Kalbo. Yo, isa nag Ito pa guys oh, kalbo guys oh. Ibalik ko ah. Ay, kalbo. Kalbo guys, kalbo. Kalbo pala yun. Kalbo. Yan guys. Ayun guys, kalbo. Guys, may isang kalbo pa dito guys yan guys oh. Kalbo. Kalbo pala. Guys, kalbo rin pala guys oh. Grabe guys, maraming mga motor guys. Oh guys, yun.